नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार आज 5 तारीख आनी 10 तारखेक रिजल्ट येवपाचो आसा. सो कुडचड्या वयले मेजर 3 पॉयंट जे आमी इलेक्शन कॅम्पेनाक सांगत आशिल्ले की जे निवडून येतकीच आमी कामां करतले, तातूंत कुडचड्या वयले 3 मेन पॉयंट म्हणल्यार एक आसा तो हेल्थ सेंटर जे गेल्ली 6 वर्सां इनकम्प्लीट आसा. खंय तरी थंय आज फेसिलिटी ना, मशिनरीज ना भितर, तो एक पॉयंट. दुसरो कुडचड्यार बस स्टँड वीथ पार्किंग फेसिलिटी हें ना, तो एक पॉयंट. आनी तिसरो म्हणटा ते मार्केट कॉम्प्लेक्स जे 90/10 जी बिल्डींग लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं डिमॉलिश जाली आनी जे थंय आज लोक आशिल्ले तांचे फुडें कितें हाजेर क्लॅरिटी ना. सो हे 3 मुद्दे म्हणल्यार फाल्यां निवडून येतकीच काँग्रेस पक्षाचें हें सरकार जाता आनी ह्यो 3 प्रायोरिटी आसतल्यो, ह्यो 3 मेजर इश्यूज ऑफ कुडचडेन जे फर्स्ट 120 दिसां भितर आमी चालीक लायतले. आतां जशें लोकांक हांव मेळटा तशें एक कळून आयलें की खुबशे अशे फेसिलिटीज कुडचड्यार ना इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. म्हणल्यार थोडे दोतोर ऑन कन्सल्टेशन ऑन विजिटींग येतात, मे बी 1 दीस 2 दीस. सो प्रायोरिटी आसतली की ह्यो सगळ्यो ज्या फिल्डान हांगा आज जी उपलब्धी ना कुडचड्यार ती प्रायोरिटीन त्या हॉस्पिटलान ते कन्सल्टींग फेसिलिटी त्या हॉस्पिटलान आसतली. तशेंच सेकंड पॉयंट सांगलो की बस स्टँड आनी पार्किंग. आज म्हाका दिसता कुडचड्यार मेजर इशू म्हणटा तो पार्किंगाचो. लोक खुबशे बायक्स कार्स पार्क करून मडगांव किंवा दुसरे कडेन कामाक वतात. सो एक बरें पार्किंगाची सोय ना आनी एक बरो बस स्टँड ना. सो म्हाका दिसता एक बस स्टँड वीथ मल्टी स्टोरी पार्किंग ही गरजेची गोष्ट आसा. आनी तिसरें म्हणटा तें मार्केट. कितलीं वर्सां जालीं लोकांक 90/10 रिहेबिलिटेट करता म्हूण सांगलें, शॉप्स दिता म्हूण सांगलें, ती जाल्लें ना. सो म्हाका दिसता खंय तरी निवडून येतकीच ह्यो 3 प्रायोरिटीची जी कामां आसात ती आमी फर्स्ट 120 डेजाक वाटचालीक लायतले. मातसो एक इश्यू आसा, म्हळ्यार तुमगे स्पोर्ट्स मरिना येवपा जाय न्ही, खंय पावला प्रोसेस इतली? न्ही, आतां लास्ट हांवें सांगिल्लें की जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना तें आमचें परमिशन मेळूं ना आनी हो सरकार येतकीच ताचे परमिशनान जें आसा पळय तें फॉलोअप करून वी वील गेट द परमिशन्स एज फास्ट एज पॉसिबल. आनी एकदां परमिशन मेळ्ळें की हांवें सांगिल्लें आसा 4 ते 5 म्हयन्या भितर वी वील कंप्लीट एंड दॅट वील बी एन प्रायोरिटी. सो तें हांवें मुद्दम सांगूं ना कित्याक दॅट इज माय ओन प्रायवेट प्रोजेक्ट, तो गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट न्ही. हेचे हांवें 3 प्रायोरिटी सांगले. हे सरकार फाल्यां निवडून येतकीच सरकारा अंडर जे लोकांक आज इम्पॉर्टंट गरजो आसात कुडचड्यार 3 त्यो म्हाका दिसता खंय तरी कंप्लीट जावपाक जाय. स्पोर्ट्स अरिना हो परमिशन मेळटकीच दॅट इज माय पर्सनल प्रायोरिटी वीच आय वील कंप्लीट इट. दॅट सी तो जे म्हज्या फॅमिलीन कुडचड्यार लागून इतलीं वर्सां जे कार्य केल्लें आसा आनी वी हॅव बीन डुईंग, आय मीन एम्ब्युलन्स आसा. सो दॅट वॉज माय ड्रीम की हांगा एक बरो स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स अरिना आसचो. ताका आनी गव्हर्मेंटाक कांय संबंद ना, बिकॉज दॅट वी आर डुईंग इन आवर प्रायवेट लँड. आनी ओन्ली फाल्यां सरकार येतकीच परमिशनां, आय मीन जितलें जाता तितले बेगीन वी वील ट्राय टू गेट इट फास्टर. पार्किंगाचें कशे पद्दतीन मी सांगलें न्ही, मल्टी स्टोरी. म्हाका दिसता पार्किंग फेसिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर. कित्याक मॅक्झिमम हांवें पळयलें ते लोक पार्क करून मडगांव म्हण तूं आनी खंय दुसरे कडेन कामाक वता. सो तातूंत कितें जाता, जो रेगुलर रुटीन मार्केट करपाक जो मनीस येता ताका थंय पार्किंग अवेलेबिलिटी नासता. सो बस स्टँड वीथ अ प्रॉपर पार्किंग फेसिलिटी म्हणल्यार ताका मल्टी स्टोरी पार्किंग आनी एकदां थंय पार्क केलें की मागीर बाजारान वचून ताका शॉपिंग करपाकूय मेळटलें. ऑलरेडी सर्वे केला, सगळे सावकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन पावला, पूण तेंच्या रिस्पॉन्स ना. म्हणजे रोड सायड पार्किंग आसा ते कशे पद्दतीन करपाक, कित्याक आनीक जागो काय ना. मल्टी स्टोरी पार्किंग एक आसा कॉन्सेप्ट, तकलेन जागो आसा. सो लेट्स इलेक्शन रिजल्ट जावन वन्स गव्हर्मेंट इज फॉर्म मल्टी स्टोरी पार्किंग वीथ बस स्टँड फेसिलिटी करुया. सो दॅट रस्त्यार जे तांणी जे मार्किंग केला पळय दॅट आय थिंक प्रोबेबली ते जर गेले जाल्यार रस्ते आसा तशे परत वायड जातले. आतां जाल्यार कितें रस्त्यार मार्किंग केल्ल्या कारणान रस्ते बारीक जातात, ट्रॅफिक कंजेशन ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम. आतां कावंटिंगाक 5 दीस उरल्या तेजेर कितें मत आसा तुमकां? लोकांक कितें सांगपाक सोदता? लोकांक
हांव काय सांगना लोकांनी जे गेल्ली 5 वर्सां जे लोकांनी चेंज जाय आशिल्लो बदल जाय आशिल्लो तो लोकांनी म्हाका दिसता आपलो रायट जो आसा इन टर्म्स ऑफ वोटींग केला एंड आय एम होपफूल की लोकांक जो बदल जाय आशिल्लो गोंयभर तो म्हाका दिसता खंय तरी ह्या फावट दुसऱ्या पक्षाच्या रूपान हो 10 तारखेक कळून येतलो. कुडचडे काँग्रेसीचे कसो स्टेटस आसा सध्या? कुडचड्यारूच असो न्ही फूल गोंयभर वातावरण बरें आसा आनी म्हाका दिसता समज जर रिव्यूज पळयले आनी एक्झीट पोल आनी प्रायवेट पार्टीनी जे केले आसा एक्झीट पोल तातूंत म्हाका दिसता काँग्रेसीचो सरकार जावपाक जाय. ताच्या पयलीं हांवें सांगलां आनी म्हाका दिसता 10 तारखेक काँग्रेसीचो सरकार जातलो. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार आज 5 तारीख आनी 10 तारखेक रिजल्ट येवपाचो आसा. सो कुडचड्या वयले मेजर 3 पॉयंट जे आमी इलेक्शन कॅम्पेनाक सांगत आशिल्ले की जे निवडून येतकीच आमी कामां करतले तातूंत कुडचड्या वयले 3 मेन पॉयंट म्हणल्यार एक आसा तो हेल्थ सेंटर जे गेल्ली 6 वर्सां इनकम्प्लीट आसा. खंय तरी थंय आज फेसिलिटी ना, मशिनरीज ना भितर, तो एक पॉयंट. दुसरो कुडचड्यार बस स्टँड वीथ पार्किंग फेसिलिटी हें ना, तो एक पॉयंट. आनी तिसरो म्हणटा ते मार्केट कॉम्प्लेक्स जे 90/10 जी बिल्डींग लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं डिमॉलिश जाली आनी जे थंय आज लोक आशिल्ले तांचे फुडें कितें हाजेर क्लॅरिटी ना. सो हे 3 मुद्दे म्हणल्यार फाल्यां निवडून येतकीच काँग्रेस पक्षाचें हें सरकार जाता आनी ह्यो 3 प्रायोरिटी आसतल्यो, ह्यो 3 मेजर इश्यूज ऑफ कुडचडेन जे फर्स्ट 120 दिसां भितर आमी चालीक लायतले. आतां जशें लोकांक हांव मेळटा तशें एक कळून आयलें की खुबशे अशे फेसिलिटीज कुडचड्यार ना इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. म्हणल्यार थोडे दोतोर ऑन कन्सल्टेशन ऑन विजिटींग येतात, मे बी 1 दीस 2 दीस. सो प्रायोरिटी आसतली की ह्यो सगळ्यो ज्या फिल्डान हांगा आज जी उपलब्धी ना कुडचड्यार ती प्रायोरिटीन त्या हॉस्पिटलान ते कन्सल्टींग फेसिलिटी त्या हॉस्पिटलान आसतली. तशेंच सेकंड पॉयंट सांगलो की बस स्टँड आनी पार्किंग. आज म्हाका दिसता कुडचड्यार मेजर इशू म्हणटा तो पार्किंगाचो. लोक खुबशे बायक्स कार्स पार्क करून मडगांव किंवा दुसरे कडेन कामाक वतात. सो एक बरें पार्किंगाची सोय ना आनी एक बरो बस स्टँड ना. सो म्हाका दिसता एक बस स्टँड वीथ मल्टी स्टोरी पार्किंग ही गरजेची गोष्ट आसा. आनी तिसरें म्हणटा तें मार्केट. कितलीं वर्सां जालीं लोकांक 90/10 रिहेबिलिट करता म्हूण सांगलें, शॉप्स दिता म्हूण सांगलें, ती जाल्लें ना. सो म्हाका दिसता खंय तरी निवडून येतकीच ह्यो 3 प्रायोरिटीची जी कामां आसात ती आमी फर्स्ट 120 डेजाक वाटचालीक लायतले. हांगा सध्या इश्यू चालू आसा, उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, उदका बील वाडटा म्हणजे तेजेर तुमी काँग्रेस पार्टी कितें एलिगेशन काय केन्ना? फाटीं तो इश्यू जाल्लो आनी गेल्लो हांव थंय पळोवपाक. सो जे कोणाक 700 रुपया बील येताले ताका आज 1,500 येवपाक लागला. सो खंय तरी डबल जाला. हें BJP सरकारान सांगिल्लें की डबल इंजिनाचें सरकार आनी तें डबल इंजिनाचें सरकार म्हाका दिसता आज खंय तरी तांणी इन टर्म्स ऑफ बिलान दाखोवन दिल्लें आसा. पयलीं लोकांक सांगलें की उदक फ्री मेळटलें आनी आज खंय तरी लोकांक इलेक्शनाच्या टायमार बिलां आडोवन दवरलीं. जेन्ना ऑफिसराक विचारलें की बिलां कित्याक इशू करून नाशिल्लीं फॉर लास्ट 3 म्हयने, सो तो म्हणपाक लागलो ओरल इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें की बिलां इशू करप ना. आनी विचारलें जाल्यार रिटन ताजे कडेन कांय इन्स्ट्रक्शन नाशिल्लें. सो इट वॉज ऑल प्युअरली ओरल इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे खंय तरी सरकारान दबाव हाडून हें दामून दवरिल्लीं बिलां दिनाका. कित्याक मे बी बिलां तेन्ना इशू जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी इलेक्शनाक हाजो इम्पॅक्ट पडटा आशिल्लो. पूण एक एश्युरन्स दिता की फाल्यां काँग्रेसीचें सरकार जातकीच वी वील क्रॉस चॅक आनी वी वील रेक्टिफाय कितें आसा तें. आतां तुमी सद्या कुडचडे आतां लोक सामके बेजार जाल्ले आसा, तेजे खातीर काँग्रेस कितें स्टेप घेतली ह्या बिला खातीर? न्ही, सांगलें न्ही तुमकां की जेन्ना आमी त्या ऑफिसराक मेळ्ळे तेन्ना तो म्हणटा की तो स्लॅब जो आसा तो कितें तरी तांच्या सिस्टमान चेंज जालो, ताका लागून रॉंग बिलींग जालें. काँग्रेस पार्टी येतकीच वी वील रेक्टिफाय दॅट कितें आसा तो इशू.
लोकांनी बिल भरल्या पळय आतां सध्या तेजेर कितें करता तुमी मागीर मुखार आनी ताजेर मागीर तोडगो काडया कित्याक खुबशे लोकांनी अजुनूय बिलां भरूं ना आनी मेजर इज तांचें रेक्टिफिकेशन एज टोल्ड बाय डिपार्टमेंट रेक्टिफिकेशन करता म्हूण सांगलां सो तें एकदां जावनी आनी वन्स गव्हर्मेंट इज फॉर्म वी वील लूक इनटू इट. तुमकां बील सारकें येता तुमच्या घरा आमचें अजून बील येवना म्हाका दिसता हे 2-3 दिसांनी येवपाक जाय बील. अमित बाब मातसो एक इश्यू आसा म्हळ्यार तुमगे स्पोर्ट्स मरिना येवपा जाय न्ही खंय पावला प्रोसेस इतली न्ही आतां लास्ट हांवें सांगिल्लें की जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना तें आमचें परमिशन मेळुना आनी हो सरकार येतकीच ताचे परमिशनाक जें आसा पळय तें फॉलो अप करून वी वील गेट द परमिशन्स एज फास्ट एज पॉसिबल आनी एकदां परमिशन मेळ्ळें की हांवें सांगिल्लें आसा 4 ते 5 म्हयन्या भितर वी वील कंप्लीट एंड दॅट वील बी एन प्रायोरिटी सो तें हांवें मुद्दम सांगूं ना कित्याक दॅट इज माय ओन प्रायवेट प्रोजेक्ट तो गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट न्ही हेचे हांवें 3 प्रायोरिटी सांगले हे सरकार फाल्यां निवडून येतकीच सरकारा अंडर जे लोकांक आज इम्पॉर्टंट गरजो आसात कुडचड्यार 3 त्यो म्हाका दिसता खंय तरी कंप्लीट जावपाक जाय. स्पोर्ट्स अरिना हो परमिशन मेळटकीच दॅट इज माय पर्सनल प्रायोरिटी वीच आय वील कंप्लीट इट. सर पर्सनल प्रायोरिटी म्हणटात काँग्रेस सरकार आयल्या जाल्यार तुमी कितें काँग्रेस सरकारा कडल्यान अरिनाक हेल्प घेतली ना दॅट सी तो जे म्हज्या फॅमिलीन कुडचड्यार लागून इतलीं वर्सां जे कार्य केल्लें आसा आनी वी हॅव बीन डुईंग आय मीन एम्ब्युलन्स आसा सो दॅट वॉज माय ड्रीम की हांगा एक बरो स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स अरिना आसचो ताका आनी गव्हर्मेंटाक कांय संबंद ना बिकॉज दॅट वी आर डुईंग इन आवर प्रायवेट लँड आनी ओन्ली फाल्यां सरकार येतकीच परमिशनां आय मीन जितलें जाता तितले बेगीन वी वील ट्राय टू गेट इट फास्टर. कुडचड्यावाले पार्किंगाचें हें कशें पद्दतीन कितें करपाक पळयलां ती सांगलें न्ही मल्टी स्टोरी म्हाका दिसता पार्किंग फेसिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर कित्याक मॅक्झिमम हांवें पयलें ते लोक पार्क करून मडगांव म्हण तूं आनी खंय दुसरे कडेन कामाक वता सो तातूंत कितें जाता जो रेगुलर रुटीन मार्केट करपाक जो मनीस येता ताका थंय पार्किंग अवेलेबिलिटी नासता सो बस स्टँड विथ अ प्रॉपर पार्किंग फेसिलिटी म्हणल्यार ताका मल्टी स्टोरी पार्किंग आनी एकदां थंय पार्क केलें की मागीर बाजारान वचून ताका शॉपिंग करपाकूय मेळटलें. ऑलरेडी सर्वे केला सगळे सावकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन पावला पूण तेंच्या रिस्पॉन्स ना म्हणजे रोड सायड पार्किंग आसा ते कशें पद्दतीन हें करपाक कित्याक आनीक जागो काय ना मल्टी स्टोरी पार्किंग एक आसा कॉन्सेप्ट तकलेन जागो आसा सो लेट्स इलेक्शन रिजल्ट जावनी वन्स गव्हर्मेंट इज फॉर्म मल्टी स्टोरी पार्किंग वीथ बस स्टँड फेसिलिटी करुया सो दॅट रस्त्यार जे तांणी जे मार्किंग केलां पळय दॅट आय थिंक प्रोबेबली ते जर गेले जाल्यार रस्ते आसा तशे परत वायड जातले आतां जाल्यार कितें रस्त्यार मार्किंग केल्ल्या कारणान रस्ते बारीक जाता ट्रॅफिक कंजेशन ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम. आतां कावंटिंगाक 5 दीस उरल्या आयचे तेजेर कितें मत आसा तुमकां लोकांक कितें सांगपाक सोदता न्ही लोकांक हांव कांय सांगना लोकांनी जे गेल्लीं 5 वर्सां जे लोकांक एक चेंज जाय आशिल्लो बदल जाय आशिल्लो तो लोकांनी म्हाका दिसता आपलो रायट जो आसा इन टर्म्स ऑफ वोटींग केला एन्ड आय एम होपफूल की लोकांक जो बदल जाय आशिल्लो गोंयभर तो म्हाका दिसता खंय तरी ह्या फावट दुसऱ्या पक्षाच्या रुपान हो 10 तारखेक कळून येतलो. कुडचड्यार काँग्रेसीचो कसो स्टेटस आसा सद्या कुडचड्यारूच असो न्ही फूल गोंयभर वातावरण बरें आसा आनी म्हाका दिसता समज जर रिव्यूज पयले आनी एक्झीट पोल आनी प्रायवेट पार्टीनी जे केलें आसा एक्झीट पोल तातूंत म्हाका दिसता काँग्रेसीचो सरकार जावपाक जाय ताच्या पयलीं हांवें सांगलां आनी म्हाका दिसता 10 तारखेक काँग्रेसीचो सरकार जातलो.